जय जगन्नाथ मालिके आशा करछि आपने बहुत भल थे बिंदास थे झाकास थे आप मनरे अनेक प्रश्न आसो कि वीडियो कौन पे आसुनी कहीं मोर एग्जाम था एग्जाम से मुझे जाऊँगी एग्जाम वीडियो से आसपार नाला आज लास्ट दिन कि एग्जाम शेष दिन जहाँकि आपको किसी देखी आप भी चलो कॉलेज जा देखिए सीट कौन हो चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो लास्ट दिन कॉलेज गले एग्जाम सर कौन हम कौन ना देखा चलो मो सांग Yes. देखु तबे आम कॉलेज पहुंची गलानु पिला माने भी आसी गलानी अधिकांश आसी ना आसबे टाइम तो हैनी टाइम हेले पिला माने आसबे एग्जाम ता किछ समय पर एग्जाम हबो आम बसी देखा ये हूँ मो सांग जे कि पुरी आसी ये पुरी आसी एग्जाम दवाई किंतु क्यूट मुंडा दे स्माइल हैंडसम चोका तो किसी समय पर आम एग्जाम सरला किसी समय पर आम बाहर को जीव देखा कौन हो कौन नहीं फाइनाल आम एग्जाम सरीगला पूरा हल्का मन हल्का लगुच आम जो बाहर को बुलायापी आप देखिए एंजॉय कर बहुत सारा एंजॉय कर नहीं पारे तमाम मो सांग बारे कोड़े टंका कौन कौन मन कि बड़ केते वार्ड कहते आप तो शुणी पारे कई झील को ने ना सांगटा सुंगुर भव ना ना यार पकेब कौन कर कौन कर आम तो जानी ना आउछु से जगह बुलायापाई कोठी मन तो डिसाइड कोठी जावाई मैं जाऊँ एंजॉय करने देखा जाऊ कौन बैग अच्छी मोबाइल अच्छी पैसा भी तुम अच्छी ये खाया ना आगे खाया कौन खाइए आगे ना देखा एग्जाम सरी सारी मन पूरा एट हल्का वर्षा होची आम गोटे जगह बुलाइबा जाई जे वर्षा हो कौन करूँ गोटे दुकान आसी रहीचु आप देखा वर्षा ये मो दीटा सांग जहाँकि ये भद्र रही फाइनाल वर्षा होता बहुत जोरे किसी समय बाट आसला भोक होला बहुत जोरे खरा तो होता वर्षा वर्षा भी होता भोक होला जोरे आसिक दहीबरा भोकला चले दहीबरा आम खाइबू देखिए आस खाइबा दहीबरा रोसिया लोक आसना चारिया लोक गुरुवार पानी
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳୁ ଗଲଣ କଣ କଥା କିଏ କେମିତି? ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ମାନେ ଯାଇନ ଛାଡିକି ନା ତାହେଲେ ଆଗରେ ଆଉ ଯାଇନି ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଖେଳିଥିଲେ ଏବେ ସେଟା। ଆଗେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯାଇଛେ ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବୁ ଦହିବରା। ତମର ଏତେ ଅଛି ବା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପଇସା ସବୁ ପଡିବ ସବୁ ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ ବା। ସବୁ ସବୁ ଦହି ଦହି ପଡିନି ପଡିବ ନା ଭାଇଙ୍କର ଦହିବରା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭିଡିଓ ଟା କରିବାକୁ ଏଇନା ଦହି ପାଣି ପିଇବେ, ପେଟ ଟା ଆମର ଶାନ୍ତି ପୁରା। ତାପରେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦେଖିବା, ଯିବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ ଏ ଫେରନ୍ତି ଲୋକ ଏବେ ସବୁ ଆସିବେ 3ଟା ବାଜିଗଲେ ସବୁ ଆସିବେ ବିଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବେ ବଟନ ଟା ଦେ ଆଉ 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ ଏ ପିଜା ଫାଇନାଲ ଆମ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଦହିବରା ଖାଇକି। ଆମେ ଏଇନେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଇନେ ଯିବୁ। ଚାଲ এই ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିଲୁ, ମସ୍ତ ଲାଗୁନି? ମନ୍ଦିର କେମିତି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ এই ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର, এই ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। এই ଜାଗା ବେ ମଜା ଆସିଗଲା ରେ ମଜା ଆସିଗଲା। ମଜା ଆସିଯାଉଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇଟା ନଥିଲା ଗାଡି ଗାଡି ମନ୍ଦିର କି ଜାଗା ବେ। Are you comedy me? ଦେଖିବା ତ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଦେଖିଲେ ୱାଓ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜାଗା, ଏତେ ଇଏ ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ୱା ମତେ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭାଇ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ୱାଓ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଭାଇ ରେ କି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ୱାଓ ବାବରେ କି ଜାଗା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ କଣ କରିବା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏଇଠି ବହୁତ ଖରା ହଉଥିଲା କଣ କରିବା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଟିକେ ପିଇକିରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।